(1976년) 여느 때처럼 평화로운 아침을 맞이하고 있던 프랑스 마지막 식민지 지부티. Don't move or I shoot it. Nobody move! No talk! Border Somalia now. 지부티의 즉각적인 독립을 원하는 소말리아 무장 세력에 의해 버스가 납치됩니다. 한편 아이들의 선생이었던 제이는 아무것도 모른 채 수업 준비를 하고 있었는데요. 소말리아 국경을 향해 가고 있던 무장 세력에 의해 아이들은 불안에 떨고 있었죠. Monsieur, on va pas à l'école? Shut up! Je veux plus un seul bruit! Sinon... 그때 국경을 지키던 군인들이 스쿨버스로 쫓아오지만 You slow, you die. Don't let them pass you. Fermez la frontière! Fermez la frontière, vous m'entendez? Bien sûr, les gars, mettez l'arrière! 다행히 타이어가 터지면서 버스가 멈추게 되죠. 그 시각 딸과 행복한 시간을 보내고 있던 프랑스 특수부대 대장 제르발. Monsieur Jarval, on vous demande au téléphone. 상부로부터 사고 소식을 듣고 급하게 달려갑니다. 21 otages, tous des enfants. Des revendications? Autonomie et départ immédiat de la France. J'ai eu le général Favard, qui commande les forces armées là-bas. La Légion va se déployer sur place. Va falloir montrer ce qu'elle a de spécial. Et n'oublie pas que tu es au service de la République. Et que la République... 무장 세력의 의도로 파악한 제르발은 사태 심각성을 인지해 곧바로 자신의 저격 특수부대원들을 소집합니다. 아이들의 납치 소식을 듣게 된 제이는 곧바로 소말리아 국경으로 찾아왔고 Capitaine, je suis venu me porter volontaire. Vous allez rejoindre les parents en ville, d'accord? J'ai assez d'ennuis comme ça. Non, les parents n'ont pas besoin de moi, les enfants oui. 그녀는 군인이 한눈판 사이 아이들을 지켜주기 위해 버스로 달려가 버리죠. Madame, revenez! I'm the children's teacher. The children are okay. Now go back. You'll need help with them. So tell me, what are they doing? They brought in the Legion. 그렇게 인질범을 설득시킨 제이는 아이들이 있는 곳에 오게 되는데요. Tout va bien se passer. Je suis là. Qui a envie de faire pipi? 그날 밤 현장에 도착한 제르발과 팀원들, 현장에는 주둔군 지휘관과 병사들이 대기 중이었죠. Lequel d'entre vous est le capitaine Gerval? C'est moi, mon général. Allez, venez avec moi. Tous membres d'un groupe de rebelles qui demandent le rattachement de Djibouti à la Somalie. Alors c'est quoi votre truc? Un tir simultané. Et vous avez déjà essayé en dehors de l'entraînement? Affirmatif, mon général. Et alors? Vous y croyez à vos conneries? Bien sûr que j'y crois. 제르발은 작전 계획을 부대원들에게 전달하고 Français, Somalie, bus. Ça, c'est notre position de tir. 작전에 돌입하기 전 부대원들이 만반의 준비를 갖추고 있던 순간 제르발은 상부에게 한 통의 전화를 받게 되는데 Vous mettez en place et vous n'engagez que s'il n'y a qu'un seul terroriste à bord. Il peut arriver que l'un d'entre eux s'éloigne, mais trois en même temps, c'est impensable. La diplomatie est en bonne voie de trouver une solution. En bonne voie? Ils sont en face de nous, là! Vous avez vos ordres? Je n'ai rien à ajouter pour le moment. 다음날 만반의 준비를 갖춘 제르발과 부대원들은 사격 지점에서 상부의 명령을 기다리기로 합니다. En position. Larin, vous prenez chemise orange. Père, vous vous occupez de moustache. Pierre, tu prends Bob Marley. Lorca, le chef.
C'est le code. 1 prêt. 2 prêts. 3 prêts. 4 prêts. Guêpe à Rennes-Mer. Demande permission d'engager à vous. L'ordre de tir n'a pas été modifié. On attend quoi là? C'est quoi l'ordre exact? S'il n'y a qu'un seul preneur d'otages dans le bus, faut laisser le temps à la diplomatie de faire son boulot. On attend quoi, que Giscard nous apporte des petits fours? On attend l'ordre. 하지만 시간이 갈수록 영상 40도를 웃도는 상황에서 대원들이 지쳐가고 있었고 아이들이 움직이는 바람에 제대로 저격을 할 수 없었죠. Putain, faut qu'ils arrêtent de bouger ces gamins. 설상가상 소말리아군 무장 세력까지 나타나 삼중고에 시달리게 되는 부대원들. Guêpe à Rennes-Mer. J'écoute, à vous. Au moins une section d'assaut. Et 2 MG42. Ça fait beaucoup pour un petit poste frontière, non? Pour Paris, toujours aucune activité suspecte côté somalien. 아이들에게 식량을 전달하기 위해 한 군인이 버스로 향하고 있습니다. Vite, vite. Tu peux laisser quelques enfants partir. Laisse ton arme. Move! Immédiatement. Guêpe à Rennes-Mer. Ils les tiennent en joue. Don't make me shoot you! Calme-toi. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Put your gun down. Est-ce que vous pouvez engager? Négatif. Trop risqué. Trop de mouvements. Qu'est-ce que vous attendez, bordel? Allez-y! Verbal, ils vont descendre! Ferme ta gueule, toi. Take another step. Baisse ton arme. Les enfants, allongez-vous sur les banquettes. Baisse ton arme. Posez vos armes. Capitaine, ils ont buté un gendarme. Posez vos armes. On est là pour sauver les enfants, pas pour jouer les héros. 한편 아이의 상처가 점점 심각해지자 제이는 인질범들에게 부탁을 하게 되고 The boy that you hurt, it's getting worse. Let me go and get medicine for him. 그날 밤 아이들을 소말리아로 이동시키려는 이들의 계획을 엿듣게 되죠. 상부에서 명령이 떨어지지 않자 답답한 마음에 본부로 찾아온 제르발. Les hommes vont plus tenir très longtemps, mon général. Sampierre a été très clair. Un seul terroriste à bord. Et ces types-là, c'est pas de l'argent qu'ils veulent, c'est leur pays. Si Paris trouve la foi, je veux bien entrer dans les ordres. 하지만 그때 제인이 부상당한 아이를 데리고 나오는데 성공하죠. Il faut faire vite. Les enfants vont pas tenir longtemps. Quand il va falloir que les enfants se tiennent tranquilles. On peut pas prendre le risque d'en avoir un qui passe dans la ligne de tir. À part en les droguant, peut-être. 제인의 말에 아이디어를 얻은 제르발은 곧바로 생수에 수면제를 타 제인을 다시 아이들에게 보냅니다. 잠시 후 생수를 마신 모든 아이들이 잠들기 시작하고 저격 태세를 갖춘 부대원들은 점점 지쳐가는 상황 속에 제르발은 다시 한번 상부에게 승인 요청을 해보지만 Négatif, Gap. Paris ne valide pas le tir à plus d'un terroriste dans le car. 이러다 모든 아이들을 잃을 수 있다고 판단한 제르발은 현실을 직시하여 대원들에게 의견을 묻는데요. On n'aura sans doute pas d'ordre de l'Élysée, et dans quelques heures, les enfants seront Dieu sait où. Vous voulez faire quoi, capitaine? Non, Camper, ça vous décidez pas à moi. 역시나 말이 끝나기 무섭게 미소를 지으며 저격 태세를 갖추는 부대원들. Soyez prêts, mettez votre section en alerte, terminé. Pas y aller sans ordre. Vous croyez qu'il va y aller? Ouais. 2 prêts. 3. Prêts. 4 prêts. 0. 그렇게 인질범들을 한 방에 제압한 최정예 특수부대원들. 하지만 소말리아 무장 세력들이 이들을 공격하기 위해 준비 태세를 갖추게 되죠. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Ils ont rien vu, ils savent pas où on est. 그 시각 근처에 있었던 인질범 한 명은 소리를 듣고 버스로 향하게 되는데
팀원들은 위치가 노출되었음에도 불구하고 아이들을 모두 탈출시키기 위해 무장 세력들과 끝까지 싸우기 시작합니다. Faut y aller maintenant! Georges, Pierre, suivez-le! Drop your weapon! On voit plus rien! Non plus! 목숨을 걸고 소말리아 무장 세력들과 싸워 아이들을 지켜낸 최정예 특수부대원들. 덕분에 아이들은 무사히 구출이 되었는데요. 그렇게 안도의 한숨을 내쉬고 있던 그때 의자 밑에서 한 명의 아이를 발견하는 그들. Messieurs, vraiment. Ma gueule. C'est ça que vous avez dit en parlant de cette fillette? Vous étiez où d'ailleurs, général? 아이들은 무사히 가족의 품으로 돌아갔고 제이는 아이들을 구해준 부대원들에게 고맙다는 인사와 함께 영화는 끝이 납니다. 지금까지 영화 퍼펙트 타겟이었습니다. 감사합니다.